Oh, I don't know. How much? The price. How much? 50. 50? Yeah. 50? Yeah, 50. 15 or 50? 15. 1.5. 1.5. Yeah. I don't know. We have time? We have time. Is it good? Good. Because now flat area to the treasury. No steps. No, it's safe? Yeah. Yeah? Okay, I try. Okay, takže stále si ide zajazdiť. You do you know how to ride? Yes. Okay. Takže vítajte aj z Čavy, no. No, it's here and here. Here? Yes. Takže na tej Čave to není úplne easy, kámo, to ide ako bancuje to viac. تلقى من تحت الجسرة سكر الجيزة. ها؟ من تحت الجسرة تلقى. Here another restaurant. There is a museum before, the old one. Okay. The new one near the Mr. City. Yes. There you see a hotel. That one, the first one, hotel is better. Okay. But now it's not a hotel anymore. It's a شادر accommodation for the archaeologists and veterans site. People are a great temple. Si ide na čavičke a telefonuje si. هو ما بخاف منك هذا شكه جيز وندر عنه you see in the video ما ادري والله صورت فيديو ولا in the video Takže dokážem to na bicykli, na kolobežke, na jak sa volal Somarovi, ešte aj na ťave dokážem selfie tyčkovať, selfie kamerovať a neviem, či sa nezdrbem, ale nevadí. Keď sa tu nezdrbem, tak už sa nezdrbem. We are now going through the market area in the ancient time. This is the market, the Nabateans market. Many shops, and the way was coronated. You see the columns? Aj. Hey! The royal tombs are from here, huh? Andrew, you know the name of the camel here? No, They call it Jamal in Arabic. Jaman. Yeah, and the other name, the ship of desert, Safir al-Sahra. Takže Jaman je čava. You know the Po man on arabsky. the camel, they call it him Jamal. Jaman. Jamal, camelier. طلع طلع طلعت بطي حقي نعم. Hi. بطبخ فيه. You go slowly, this is there, see? Slowly. You see the tombs as I told you before, huh? You see the steps? Yes. That one and the other one with many obelisks. هلا ابراهيم وضعك علي لا ما في لا والله. More royal tombs there, houses, shops there near the theater there, Nabateans and Romans amphitheater. Most of them is still unexcavating. They excavated one behind, the name is Oneish tomb. And Oneish was minister of Queen Shakila, and he was minister of finance. Okay. Yeah. Here the way up to the high place of sacrifice. You see the steps there, huh? Yes. Yeah. 450 steps up to the mountain. Vy ste to už určite pochopili, no ale stále mi zdôrazňujem, že toto sú tie hrobky. Hore môžete vidieť vlastne tie, čo mi tam kreslilo na tú skalu, že vlastne koľko je tam ľudí pochovaných, že to symbolizuje každý ten jeden záhyb. Yes. We are over the camel back. More gold down in the bottom. Dobre tu prefúkuje a že tu máme takú klimatizáciu vlastne. Welcome
Tady to sme buď nešli, alebo si to nepamätám. Tu je strašne veľký ako trh. A vlastne však tu je ten prvý oný. Ježiš, ja som úplne tupec. Kámo, skoro som sa zdrbal. First time in camel? Yes. Good. How is good? Yes. First time you know me? Yeah, sure. First time in donkey, first time in camel, so good. Už som z toho trošku, thank you, som z toho trošku unavený, že proste tu na každom kroku pýtajú prachy od vás horšie, jak v Tajsku normálne. 15 za tú ťavu, najprv chcel 20, lebo že 2 ťavy, hovorím, to úplne jedno, koľko si mal ťav. Ja som išiel na jednej. A že ma zobere hore na ten výhľad, niekde, neviem, kde to je presne, tam. Že on ma tam zobere, ale akože na čo som mu zaplatil 10 niečoho, že on ma tam zobere, akože ako ma tam zobere na chrbte, ale tak dobre, no dal som mu 10, akože, ja on vie skratku, tom je ten fígel. Wait. Koľko? Už chápem. Preto ja to dávno hovorím, že vlastne to najdrahšie, čo viete poskytnúť, sú vlastne informácie. Čiže on vie, ako sa dostať na ten viewpoint, tak si za to vypýtal 15 €, kámo. 15 €. Že ešte tu je aj Wi-Fi. En det zit hier. Ik denk dat het zit hier. OK. A vyšli sme hore a samozrejme ešte vypýtal 1 dinar pre typka tam. Neverte. Takto, bolo to náročné, ale žijem. Odtiaľto už ideme golfakom. O 6:00 máme byť pri tom nejakom treasure. Tak, počkaj, ale treasure je tu. A ja povedal, že o 6:00 pri treasure. Ona je trošku vystrašená z toho. Bye bye Petra. Again.